إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، شاءت إرادة الله وحكمته البالغة أن تكون هذه الدار دار بلاء وامتحان، والطريق إلى الله أيها الأحباب طريق طويل ومحفوف بالمصاعب والمتاعب ومما هنالك. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، ينبغي لكل مسلم بل ولكل عاقل أن يوطن نفسه على الصبر والمثابرة والمواظبة على هذا الطريق. ومن هنا كانت منزلة الصبر عند الله عظيمة. ولعظمة موقع الصبر في الدين ورد ذكره في أكثر من 70 موضعا من القرآن الكريم. كل الحسنات لها أجر محصور من 10 إلى 700 ضعف، إلا الصبر لا يحصر أجره، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جعلني الله وإياكم منهم. وذكر الله تبارك وتعالى للصابرين مجموعة من الكرامات ومن الكرامة لا تجدها في غيرهم. ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر لضيق المقام والوقت. أولا المحبة، جعلهم الله تبارك وتعالى هؤلاء الصابرين جعلهم ممن يحبهم. جعلني الله وإياكم منهم. قال الله عز وجل: والله يحب الصابرين. وهذا مطلوب ومقصد كل مؤمن ومسلم أن ينال محبة الله تبارك وتعالى. ثانيا معية الله تبارك وتعالى ونصره القريب. يقول الله عز وجل: إن الله مع. ولاحظوا هذه الكلمة الصغيرة المكونة من حرفين: إن الله مع الصابرين. هذه المعية هي أغلى ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان. ثالثا الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى عن الصابرين: يجزون الغرفة بما صبروا. اعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى أن جزاء الصبر النصر والجنة، النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. ورابعا الأجر الجزيل كما ذكر
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة قد وردت في هذه الآيات 4 جاءت في قول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. البشارة بشارة من الله تبارك وتعالى وأبشر بها من بشارة، والرحمة والصلوات والهداية هذه وردت في موقع واحد. اللهم أنلنا من رحمتك وفضلك وصلواتك وبشارتك وهدايتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واعلموا أيها الإخوة والأخوات الصابر على 4 أوجه. الوجه الأول الصبر على الطاعة أي بالمحافظة والدوام عليها، والثاني الصبر على المعاصي بكف النفس عنها، والثالث الصبر على النعم أي بمعنى أنك تقيدها بالشكر لله تبارك وتعالى وعدم الطغيان والتكبر بها على الأرض. ورابعا الصبر على البلاء وهو منع النفس من التسخيط والهلع والجزع. اصبر أيها المسلم على ما أصابك، اصبر فإن كرم الله تبارك وتعالى لا يتأخر، يأتي وإنما يأتي في الوقت المناسب وما كان ربك نسيا. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, par son infinie sagesse et sa volonté absolue, a voulu que cette vie d'ici-bas soit une vie d'épreuve et d'examen. La voie qui mène donc à Allah subhanahu wa ta'ala est une voie qui est longue et qui est parsemée de difficultés, de souffrances, de douleurs, quand bien même connaîtrait-on des instants et des moments de bonheur. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, que le croyant, le musulman, doit d'ores et déjà s'attendre à rencontrer dans sa vie ce genre de difficultés. Pour cela, il n'a pas de meilleure provision que l'endurance et la persévérance dans la voie qui mène à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que la station, que le degré de la persévérance et de l'endurance en islam a une grande place. Si grande qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui réserve plus de 70 occurrences dans tout le Coran al-Karim pour montrer la place de l'endurance et de la persévérance. Toutes les hasanats, toutes les bonnes actions que nous entreprenons possèdent une récompense et une rétribution déterminée et identifiée. À savoir, elle commence à partir de 10 hasanat jusqu'à 700. À l'exception de l'endurance et de la persévérance qui n'est pas restreinte et circonscrite à une récompense et une rétribution arrêtée et stoppée, conformément à la parole du Très-Haut lorsqu'il dit que les endurants et les persévérants obtiendront une rétribution au-delà de toute espérance, c'est-à-dire qu'elle dépasse même ton entendement. Le sabr, la persévérance et l'endurance, mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé d'ores et déjà des distinctions honorifiques de ces endurants et de ces persévérants, de nombreuses distinctions honorifiques. Nous ne pourrions pas les citer tous compte tenu du temps restreint, mais en guise d'illustration, citons le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne son amour aux persévérants et aux endurants. Allah aime certes ceux qui font montre de patience et d'endurance, nous est-il dit dans le Coran al-Karim. Cela veut dire que chaque musulman, chaque croyant convoite cet amour divin,
souhaiterait atteindre l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, une voie est tracée devant nous, la voie de l'endurance et de la persévérance. Deuxième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est avec, et soulignez ce terme avec, et remarquez-le, car tout croyant souhaiterait être en compagnie de Dieu et avoir la compagnie de Dieu perpétuelle avec lui. Et là, une fois de plus, nous avons la voie qui est tracée. Inna Allaha ma'as sabirin. Dieu est avec ceux qui font montre de patience et d'endurance. Et bien évidemment, il les récompensera par, tout d'abord, son assistance, son soutien sur terre, mais également la rétribution par le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim que les endurants récolteront les plus hauts degrés du paradis. Allahumma ij'alna minhum ya rabbil alamin ya arhamar rahimin. Et également est cité dans le Coran Karim en guise de distinction honorifique et significative pour les endurants et les persévérants, eh bien c'est une incommensurable récompense que ces endurants récolteront auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils seront récompensés, rétribués au-delà de toute espérance. Et la 5e, la 6e, la 7e et la 8e sont cités dans 2-3 versets côte à côte dans le Coran Karim. C'est les versets dans la sourate Al-Baqarah au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: annonce la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, une calamité, eh bien disent: nous appartenons à Allah tabaraka wa ta'ala et c'est à lui que nous retournerons. Eh bien ceux-là récolteront les prières de Dieu, la miséricorde de Dieu, et voici les bien guidés. 4 éléments côte à côte cités en guise de distinction honorifique et de récompense sur terre et dans l'au-delà pour ceux qui se montrent endurants et persévérants. Mes chers frères et sœurs en islam, faire montre de patience pour le croyant doit se manifester sous 4 aspects. Le premier aspect, eh bien, c'est de se montrer persévérant et endurant dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Être endurant et persévérant, c'est-à-dire être à l'heure quand on te demande d'être à l'heure pour tes prières et le reste des injonctions divines. De persévérer dans cette voie, eh bien, demande effectivement de la persévérance et de l'endurance. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. Nous sommes parfois plus capables, eh bien, de faire un très grand effort ponctuel, et on préférera cela plutôt que de faire de très longs efforts par la persévérance, quand bien même serait-il de taille réduite. La longueur et la taille ne s'équivalent pas auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des actions et la plus aimée de Dieu, c'est celle qui s'inscrit dans la durée, dans le temps, quand bien même serait-elle minime et insignifiante à tes yeux. La deuxième des choses, eh bien, c'est de se montrer persévérant et endurant devant toutes les tentations de péché, les tentations de dérive. Et vous savez combien elles sont grandes, quand bien même le péché, la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala serait-elle des choses accessibles, faciles? Je dois me montrer ferme devant la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et je dois patienter. La troisième des choses, eh bien, c'est de se montrer également persévérant lorsque tu reçois des bienfaits de Dieu. Comment cela? Eh bien, c'est d'apprivoiser ces bienfaits. Et Dieu sait combien ces bienfaits sont nombreux. Et Dieu sait combien ces bienfaits sont nombreux, et le comportement à avoir, eh bien, c'est de se montrer systématiquement reconnaissant envers tous les bienfaits de Dieu, ceux que nous reconnaissons et ceux que nous ignorons, et probablement ceux que nous ignorons sont plus grands que ceux que nous sommes capables d'apercevoir, car Allah tabaraka wa ta'ala est infiniment généreux. Apprivoiser ces bienfaits de Dieu par la reconnaissance et par le remerciement. Et le quatrième, eh bien, c'est de faire montre de persévérance et d'endurance durant les épreuves, durant les difficultés, devant la douleur, et empêcher, s'astreindre, s'interdire de s'irriter de la décision de Dieu, s'interdire de s'emporter devant les décrets divins.
et patienter face au mal qui te touche, quand bien même serait-il douloureux, quand bien même endurerais-tu de la souffrance et de la douleur. Montre-toi persévérant et Allah tabaraka wa ta'ala te viendra en aide. Patience, mes frères et sœurs en islam. Le climat que nous traversons aujourd'hui est un climat difficile. La crise sanitaire ne fait que rajouter de la douleur sur la douleur. Le déversement de haine parfois que l'on entend à longueur de journée par des hommes politiques ou par des journalistes qui vomissent sur les musulmans leur haine ne fait qu'exaspérer cette tension et cette douleur. Mais nous autres musulmans, nous devons nous comporter avec exemplarité, endurance, persévérance et ne pas laisser passer les injustices. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve de ces injustices, ya Rabbil Alamin. Patiente, ne serait-ce qu'un instant. Sache que la générosité de Dieu se manifestera pour toi incessamment sous peu. Le moment propice que Dieu aura choisi, et ton Seigneur n'oublie jamais. Il n'oublie jamais une demande qui lui a été adressée par l'un de ses serviteurs. Il n'est pas inattentif à ce qui se passe. Il n'est pas inattentif ou insouciant ou inconscient de ce qui se déroule et de ce que vivent ses serviteurs. Il est parfaitement informé. À nous de nous montrer exemplaires, à nous de nous montrer persévérants sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. Mes frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de redoubler de piété, de persévérance, car Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui s'arment de piété et de patience. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Là où il faut faire patience, c'est effectivement devant les douleurs et les difficultés. Je viens d'apprendre, juste avant le Jumu'ah, le décès de 2 personnes. Le grand-père de notre frère Hakim, qui fréquente cette mosquée. Il n'y a pas longtemps qu'il a perdu sa mère, il a perdu également son père, et maintenant c'est son grand-père qui a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah les accueille tous dans sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les arme de patience devant cette difficulté qui les accable. Et j'ai également appris qu'un voisin d'enfance venait perdre son papa. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'accueille dans son infinie miséricorde, qu'il pardonne ses péchés. Ils sont morts aujourd'hui le vendredi. Qu'Allah fasse que ce soit le signe d'une bonne fin pour eux et d'un apaisement dans la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous implorons notre Seigneur, notre Créateur, afin de faire miséricorde à tous nos défunts, afin de faire miséricorde à toutes ces personnes qui souffrent de par le monde de différentes souffrances, et on les invite, comme nous a invité Allah subhanahu wa ta'ala, à faire montre de patience, de persévérance. Ne tardera pas la réponse de Dieu. Soyez-en sûrs, ayez la conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous entend et nous voit. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين الحقنا بعبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح
إلا وقد يسرتها لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، وقضيتها لنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ارفع عنا الظلم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الوباء وأن ترفع عنا البلاء برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح شبابنا وشيوخنا، اللهم أصلح مجتمعنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالسعادة، اللهم اختم لنا بالسعادة، اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الورى سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.